اجتماعكم لأجل تحصيل نصيب من إرث النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة لا يجود الله بها لأي أحد. Setelah tadi beliau memulai ceramahnya dengan basmalah dan hamdalah dan sholawat atas Rasulullah dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya, beliau menyatakan dan mengatakan kepada kalian semua bahwasanya perkumpulan kalian untuk menuntut ilmu di tempat ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu nikmat yang amatlah agung yang begitu besar. Wa kullu ni'mah biqadri 'azamatiha ya'zamul wajibu fi syukriha wa ya'zamul khatar fi at-taqsir fi syukriha. Dan dengan kadar besarnya suatu nikmat juga besar kewajiban untuk mensyukuri nikmat tersebut, juga besar kalau seseorang kufur terhadap nikmat tersebut siksaan yang akan dia dapatkan juga besar. Fa miftahu at-tawfiq li syukri an-ni'mah idrakul qalbi li 'azamatiha. Dan kunci untuk mensyukuri nikmat adalah dengan membuat hati kita memahami makna nikmat tersebut. Al-intifa'ul haqiqi bin ni'mah hadha la yadhhar illa fi ad-dar al-akhirah. Manfaat yang sesungguhnya daripada nikmat yang diberikan terhadap kita enggak akan tampak melainkan di akhirat. Kama jaa fil hadits yu'ta yawm al-qiyamah bi abas ahli ad-dunya min ahli al-jannah fayughmas fil jannah ghamsa أو يصبغ فيها صبغة فيقال هل مر بك بؤس قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط. كذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يغمس في النار غمسة فيقال هل مر بك نعيم قط هل رأيته لا والله ما رأيت خيرا قط. لماذا؟ نسي كل نعيم الدنيا وهذاك نسي كل بؤس الدنيا في لحظة من النعيم وفي لحظة من العذاب. إذن حقيقة النعمة التي يثبت لصاحبها التنعم بها ما يكون في الآخرة. Dan nikmat yang sesungguhnya enggak terjadi melainkan di akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Nabi besar Muhammad di dalam sabdanya yang artinya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hidupnya paling melarat di muka bumi, lalu orang tersebut dimasukkan satu saat ke dalam surga, cuma 1 detik masuk surga lalu dikeluarkan lagi, lalu dikatakan apakah kamu pernah melewati masa susah di masa hidupmu? Sebelumnya dia hidup melarat, dia bilang sungguh enggak pernah saya merasakan kepahitan dalam kehidupan. Dan sebaliknya, orang yang di dunia mendapatkan kenikmatan yang paling besar ketika dicelupkan 1 kali celup hanya 1 detik dicelupkan ke dalam api neraka, lalu diangkat dari celupan tersebut, ditanya apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia bilang sungguh enggak pernah aku merasakan kenikmatan sama sekali. Dan inilah hasil daripada nikmat-nikmat tersebut. Amma ni'mah ma damat fi dunya fala yuqta' li sahibiha biha hatta ni'matul iman billah 'urda lizawal 'afana Allah wa iyyakum. Karena nikmat yang ada di muka bumi ini yang Allah berikan kepada kita itu bisa dihilangkan, bisa dicabut oleh Allah. Bahkan nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita bisa jadi Allah cabut hal tersebut. ما الذي يحفظ عليك نعمة الحق تعالى أن تشكره عليها. إذن النعم في الدنيا مثل العارية، تعرف الأمانة، يعطيك إنسان أمانة يقول لك خذ هذا مثلا أمانة $1000 لمدة شهرين، إذا جاء شهرين هذا $1000 ما يزيد ما ينقص ما في شيء تغير في الأمانة حافظت عليها خلاص خذها هدية لك. هذا مقابل هذه الأمانة كلما غلا ثمنها كلما كان الخطورة في تضييعها أشد. لما تكون عندك أمانة يعني 100,000 روبية لا بأس في الجيب فوق في الدرج في السيارة، لكن لما يكون 2 3 مليار هذا الموضوع صعب شوي، لازم تقفل، لازم تسوي مفتاح قوي، لأن الأمانة ثقيلة، الخوف من ضياعها يكون أشد. هكذا أمانة هذه المواريث النبوية ثقيلة، تحتاج إلى محافظة شديدة على هذه الأمانة التي أتاك الله إياها، أمانة أن تنتسب إلى طلبة العلم الشريف، طلبة إرث النبي صلى الله عليه وسلم. Dan nikmat ini bisa kita jaga, bisa tetap terus-menerus diberikan oleh Allah kepada kita dengan kita mensyukuri nikmat tersebut. Dengan kita mensyukuri nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga nikmat dan pemberiannya terhadap kita. Contoh, kalau ada orang datang kepada kita ngasih kita amanat, ini amanat tolong dijaga, dikasih contoh $1000. Tolong dijaga selama 2 bulan. Ketika dia jaga selama 2 bulan dan dia selesai menjalankan ini amanat yang diberikan sampai waktu tertentu tersebut 2 bulan itu, lalu dikatakan mana gimana, ketika dilihat ternyata $1000 nggak bertambah nggak berkurang, tetap segitu-segitu aja, dia bisa menjaga amanatnya dengan baik, maka dikatakan ya udah ambil ini yang kamu pegang $1000, ambil hadiah untukmu. Dan kalau misalkan dia
nggak benar di dalam menjaga amanat tersebut, bisa jadi itu dicabut. Ini sebagai permisalan. Begitu juga permisalan di dalam besarnya amanat membuat seseorang akan siksaannya makin besar. Sebagaimana kita kalau dikasih amanat $1.000 aja udah berat bagi kita. Kalau dikasih lebih banyak, $10.000 atau $100.000, itu kita pasti akan lebih menjaga, akan makin berhati-hati menjaga amanat tersebut. Akan kita taruh di suatu lemari, kita kunci berapa gembok, itu gembok kita taruh kuncinya di kantong kita. Kita akan sangat memperhatikan dengan sebenar-benarnya. Nah, ini sekarang kita menghadapi suatu amanat yang besar, yaitu amanat daripada Nabi besar Muhammad, yaitu amanat yang berupa warisan-warisan Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita jaga dengan benar dan kita jalankan hak-haknya daripada hak-hak syukur yang harus kita lakukan. حفظ هذه الأمانة يحتاج إلى قوة. Dan menjaga amanat ini butuh kekuatan. قوة في الهمة. Kekuatan di dalam semangat. الهمة هي اليد التي تتناول بها مواريث النبي. Semangat adalah tangan yang dengannya engkau menerima warisan-warisan para nabi. وهي مواريث ثقيلة. Dan warisan Nabi besar Muhammad adalah warisan yang sangat berat. لأنها متصلة بسر القرآن الذي قال الله فيه إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. Karena warisan tersebut terhubung dengan rahasia firman Allah, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran yang sangat berat. والضعيف ما يحمل الثقيل. Sehingga orang yang lemah nggak bisa mengangkat sesuatu yang berat. تريد مواريث النبي، تريد إرث القول الثقيل، كن قوي مشان تطيق حمله. Kalau kamu pengen menjadi termasuk orang yang mengemban amanat tersebut, maka jadilah orang yang kuat sehingga engkau patut kuat untuk memikul amanat tersebut. ما هي قوة العضلات. Bukan kuat otot, قوة الهمة. tapi kuat dalam semangat. أن تكون صادق في أن تقبل على العلم والعمل والدعوة إلى الله بهمة لا يقطعك عن الاشتغال بها شيء مهما يعني كبر في عينك أو صغر. Dengan ketulusan di dalam menuntut ilmu dan keikhlasan sehingga engkau tidak membuat ketika engkau menuntut ilmu itu terputus. Kamu nuntut ilmu terus nuntut ilmunya keputus karena suatu hal-hal baik, hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil. وأهم ما تشتغل به في أيامك ولياليك التي أنت مفرغ فيها لطلب العلم 6 خصال. Dan yang paling penting untuk kamu lakukan di malam-malam kamu, di hari-hari kamu, di saat kamu nuntut ilmu, ada 6 hal, 6 perkara yang perlu diperhatikan. التحلي بالآداب. Yang pertama, menghias diri kita dengan adab yang baik. والتخلق بالاجتهاد، الاتصاف بالاجتهاد. Yang kedua, bersifat dengan bersemangat, bersungguh-sungguh. الآداب في التعامل. Adapun adab itu di saat kita bergaul dengan orang yang di sekeliling kita. والاجتهاد في التحصيل. Adapun sungguh-sungguh itu di dalam kita menuntut ilmu untuk diri kita. وتقوية المحفوظات. Dan yang ketiga, mengkuatkan hafalan-hafalan kita. من المتون والفوائد التي يطلب الأساتذة حفظها. Daripada matan ataupun hal-hal yang diperintahkan oleh ustadz kita untuk kita hafalkan. ومراجعة الدروس. Begitu juga kita ulang-ulang murajaah pelajaran kita. وإفادة الطلاب. Dan juga memberikan faedah kepada para santri, kepada tulab yang lainnya. وإكرام المدرسين. Dan juga memuliakan para ustadz, para guru-guru kita. بهذه 6 الخصال تستفتحون أبواب السرور في قلوب مشايخكم. Dengan 6 hal ini kalian akan membuka pintu kebahagiaan guru-guru kalian. وتستمطرون الفتح من ربكم وإلهكم. Dan kalian akan mendapatkan hujan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita bantuan untuk melakukan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya. وما جلب لك معونة الله شيء مثل اعترافك بالعجز عن أن تعين نفسك بنفسك. Dan sungguh gak ada hal yang bisa memberikan pertolongan Allah kepadamu kecuali dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kita bersungguh-sungguh dengan diri kita sendiri. كما ابتدأنا الله تعالى بالكرم وأقامنا في هذا المقام وأظهرنا في هذا المظهر من الطلب من دون أن نستحق، نسأله أن يواصل إكرامه وأن يمدنا بالهمة ويمدنا بالعزيمة وإن كنا لا نستحق. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang agung ini, nikmat menuntut ilmu, walaupun mungkin kita nggak pantas untuk menuntut ilmu, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat ini, nggak Allah cabut dari kita nikmat ini. اجتهدوا في هذه الأيام التي تتعلمون فيها.
bersungguh-sungguhlah kalian di dalam hari-hari yang mana kalian belajar di hari-hari semacam ini, سيكون كل واحد منكم من أهل دار المصطفى. sehingga setiap orang dari kalian tergolong masuk di dalam lingkaran orang-orang Darul Mustafa. دار المصطفى واسع. Darul Mustafa luas. من ظن أن دار المصطفى تحصره أمتار معدودة ما عرف دار المصطفى. Barang siapa yang ngira kalau Darul Mustafa cuma dibatasin dengan berapa meter tertentu, maka dia nggak kenal, nggak tahu Darul Mustafa. دار المصطفى معاني وليس مباني. Darul Mustafa adalah makna, bukannya cuma bangunan saja. وإن كان المبنى بحجره ومدره وإسمنته مخصوص بنظر محمدي خاص. Walaupun memang Darul Mustafa bangunannya, semennya, temboknya memiliki pandangan khusus, perhatian khusus daripada Nabi besar Muhammad. لكن سر هذه الدار منبسط في الكون Akan كله. tetapi rahasia keagungan Darul Mustafa ini tersebar luas ke alam semesta. كل من عمل بمقاصد الدار وعاش عليها فهو من أهل الدار. Barang siapa yang mengamalkan maqasid Darul Mustafa, maka orang tersebut termasuk orang Darul Mustafa. كان الحبيب مشهور رحمه الله يقول تريم هذه أوصاف ليست بقعة جغرافية. Dahulu Al-Habib Masyhur menyatakan tarim adalah sifat, bukan cuma tempat yang dilingkarin dengan suatu batasan. قال كل من عمل بهذه الصفات هو من أهل تريم حتى لو هو ما دخل تريم في حياته. Beliau Habib Masyhur bilang juga bahwasanya barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat orang-orang Tarim, dia termasuk orang Tarim walaupun mungkin seumur hidupnya dia nggak pernah datang ke kota Tarim. قل مثل هذا في دار المصطفى. Maka katakanlah perkataan yang sama di dalam Darul Mustafa. ونطمع في فضل الله أن يكرمكم جميعا بالكون من أهل دار المصطفى حسا حتى المبنى أيضا إن شاء الله تدخلون إليه. Dan kita mengharap kepada Allah agar Allah jadikan semua yang hadir di sini termasuk orang-orang Darul Mustafa secara dengan makna yang tadi luas ataupun dengan makna yang zahir. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه وافتح علينا وعلى هؤلاء الأحباب فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ولا تصدنا عنك بصاد ولا تردنا عنك براد ولا تمنعنا عنك بمانع ولا تقطعنا ذرة عن جود غيثك الهامع. اللهم أقبل بقلوبنا عليك وافتح في هذه القلوب أبواب الاستجابة لندائك واجعل كل واحد منهم من العلماء العاملين العارفين بك الواقفين عند حدودك الموفين بعهودك الفانين في شهودك الباقين بك في وجودك. اللهم إنا نسألك لنا ولهم من الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أحسنها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم اجعلنا وإياهم جميعا من خدام هذه الشريعة استخدمنا ما بقينا في خدمة الدين وفي نصرة الدين ووفقنا لأن نبذل في نصرة دين حبيبك محمد وسنته وهديه أرواحنا ونفوسنا وأموالنا وارزقنا القبول فيما تقيمنا فيه من صور الخدمة واجعلنا في جميع ذلك متحققي الارتباط والنسبة بسلاسل الذهب من سند الرجال المكرمين الذين جعلتنا في طرفهم وجعلتنا محسوبين عليهم ومنسوبين إليهم. اللهم كما عرفتنا بذواتهم في الدنيا عرفنا بهم في الآخرة وأكرمنا في هذه الدنيا بتمام الانتساب إليهم في الحس والمعنى والظاهر والباطن إنك على كل شيء قدير يا فتاح يا عليم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله.